راتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه ثم صحابتي تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita lanjutkan pada Isra 21. Sebelumnya mari kita sambung kita Fatihah kepada yang telah membimbing Quran pada kami, utamanya Al-Mukarram Al-Muflah Kiai Imam Burhan, Al-Mukarram Al-Mafurlah Kiai Muhtar Syafaat, Al-Mukarram Al-Mafurlah Kiai Siddiq, Al-Mukarram Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, juga Al-Mukarram Al-Mafurlah Kiai Basur Alwi, serta segenap Ahlul Quran, Ahlullah, para pencinta perindu Al-Quran. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghairahu wa idzal takhadhuka khalila walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamati thumma la tajid laka alaina nasira wa in kadu lastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalfaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa asli versi Al-Quran, doanya sholat tahajud. Ya, katakanlah ya Rasul, Rabbi,
Gusti adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja sidqin, di tempat keluar yang benar. Waj'alni, dan jadikanlah untukku, min ladunka, dari sisimu, sultanan, kekuasaan, nasira, yang menolong. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, dan katakanlah telah datang al-haqqu, kebenaran, wa zahaqa, dan lenyap al-batilu, kebatilan. Innal batila, sesungguhnya kebatilan, karena ada zahuqa, lenyap. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Quran ini sebagai syifa, tidak untuk sembarang orang, ya. Sesuai dengan ayat ini, wa nunazzilu, dan kami turunkan minal qur'ani, dari Quran, ma apa huwa iya, shifaa'un, sebagai penyembuh, warahmatun, dan kasih sayang, lil mu'minina, bagi orang yang beriman, yang yakin dan percaya, ya, yakin dan percaya, yakin dan percaya, ya, mesti ada pengaruh yang luar biasa dari bacaan Quran itu. Mentak yakin, ya, kalau kemarin saya sampaikan, ya, orang yang hamil yakin dengan membaca surat Maryam misalnya, nanti digampangkan, insya Allah, ya, insya Allah, ya, digampangkan betul. Tapi kata kuncinya adalah lil mu'minin, wala zidu zalimin illa khusara, dan tidak tambah orang-orang yang aniaya kecuali kerugiannya. Wa idza an'amna 'alal insani arada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bi 'alaina wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ini loh saktinya Quran itu. Katakanlah Rasul, lain, sungguh jika istama'at, berkumpul al-insu, manusia, wal jinnu, dan jin, semua manusia jin kumpul semua jadi satu, ala ayatu, atas untuk mendatangkan bimisli hadzal Quran, sepadan seperti Quran ini, la ya'tuna, mereka tidak akan bisa mendatangkannya, bimisli, yang sepadannya, walau kana, walaupun ada, ba'dhum, sebagian berkali, ba'din, pada sebagian yang lain, zahira, saling membantu. Sudah dibuat satu panitiaan, dibagi tugas semua jin, tak mungkin, ya. Alhamdulillah kita ini jadi umatnya Kanjeng Nabi yang dapat Quran ini, ya. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin fa ba'aktharun nasi illa kufura wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a wa takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatafajjara al-anharu khilalaha tafjira wa tusqita as-samaa'a kama zamta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis samaa' walan nu'mina liruqiyyika hatta tunzila ilaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula wa ma mana'an nasa imnu idh ja'ahumul huda illa qalu abathallahu basharar rasula qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazalna 'alaihim minas samaa'i malakar rasula qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira wa man yahdillahu wal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahum waliya min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa wa hum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira
Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna idzaman rufatan inna lamab'utsuna khalqan jadida wa lam yara anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa badzalimuna illa kufura. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmatir rabbi lam saktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala fir'aunu inni ladunnuka ya Musa masura. Qala qad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni ladunnuka ya fir'aunu masura. Farada yastafizzahum minal ardi faraqnahu wa mammahu jami'a wa qulna min ba'di bani Israila askunul arda fa idza jaa'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litakrahu 'alan nasi 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil-azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil-azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qul ud'ullaha wad'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi sholatika wa la tukhafit biha wa badaghi baina dzalika sabila wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim kabrat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan apapun di atas bumi ini sebagai perhiasan untuk bumi. Ya, warna-warni, pernik-pernik, keadaan, kehidupan. Ini semua ya jadi perhiasannya bumi seperti itu. Untuk apa kepentingannya? Linabluwahum, untuk mengujimu, ayyuhum yang mana, ya, untuk menguji mereka, ayyuhum yang mana mereka ahsanu paling baik amalnya, ya. Jadi seperti sekarang ada corona, barang itu perhiasan bumi itu, ya, sehingga ada warna-warninya seperti itu, dan itu bagi orang yang tahu bisa ambil hikmah itu sebagai ujian untuk membaguskan amal di dalam pandangan Allah. Wa innal ja'iluna ma'alaha sayyidan juruza am hasibta anna ashabal kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba. Ya, kadang-kadang orang tua tuh, oh, itu harus dilawan, dihadapi. Saya kok bingung itu makhluk Allah, ya. Ya, tidak didampingi dengan sikap atau disikapi dengan yang benar gitu, ya. Kalau itu membahayakan kita, ya kita waspadai gitu, ya. Seakan-akan itu karena memang nggak ada nasnya langsung, ya, untuk merusak tatanannya Allah, itu nggak ada gitu, ya. Nanti Allah yang akan menarik kembali atau
paling keamanan, seharusnya seperti itu ya. Jadi semua yang ada di kanan kiri kita, di depan belakang kita ini semua ada makhluk ya, masih Allah, selain Allah itu hanyalah makhluk gitu ya. Itu begitu. Kalau yang jelas musuh kita itu ya setan itu ya. Orang kadang-kadang setan nggak begitu cerdas untuk bagaimana bahwa dirinya akan dijerumusnya setan. Lebih cerdas menghadapi orang yang jelas baik malah dicurigai. Naudzubillah min dzalik ya. Orang cerdas meneliti tentang kelemahannya ulama, kelemahannya ustadz, kelemahannya kiai, kelemahannya setan malah nggak tahu. Gimana itu ya, aneh itu. Allah. Am hasibtana ashabal kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatil kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma bathnahum lina'lam ayyul baini aswali ma labithu amada nahnu aqusu alkanabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ini cerita hak, cerita nyata, bukan fiksi ya, bukan fiktif. Cerita anak-anak remaja yang beriman pada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambah pada mereka petunjuk. Ini profil remaja ideal ashabul kahfi. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata haula'i qawmun takhudhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Wa idh tazaltumuhum ma ya'buduna illa Allah wa awwilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tara syamsa idza talat tazawran kahfihim dhatal yamini wa idza rabat taqridum dhatal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu wal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyada. Wa tahsabuhum ayqadhahum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa qalbuhum basutun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wal mulita minhum rubba. Jadi mereka itu tidur ya dalam gua, ditidurkan, tapi oleh Allah sengaja ya ditempatkan di tempat yang memang tetap terjaga fisik mereka dengan cahaya matahari dibolak-balik gitu. Ya, di sini digambarkan bahwa ya lawit tolak ta'alahim, kalau kamu sampai menyaksikan melihat mereka itu lawallaita, niscaya kamu akan berpaling minhum firoro, kamu akan lari, walamul ita minhum rubatan, kamu akan dipenuhi rasa takut, lihat kamu takut ya. Itu begitu menariknya. Para beberapa kiai kita itu dari kisah begini ini langsung jadi sikap itu. Sekep maksudnya ya, apa sekep itu bahasa Indonesianya apa? Maksud sikap jimat. Jimat ya, itu jadi itu ya. Kadang-kadang itu merasa ada sesuatu yang tak nyaman dalam satu rumah itu, langsung ditulisin nama ashabul kahfi, ditempelkan di pintu masuk gitu, ya, ditulis di atas itu ya, ada lakonnya sedikit ya, dari paku di situ tulisi maksal mina tamli khomar tunus nunus sarfunus tunus faljastato yunus kitmir, itu nama ashabul kahfi ya, tulis gitu, tempel plak. Nah, karena yakin mantep ya, aman gitu ya. Nah, karena kita itu banyak wiridnya, kadang nggak betul mantep yang eman itu. Wa kadzalika bathnahum la tasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lam bima labithtum fab'athu ahadakum bi'urikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum rizqin minhu wal yatalattaf la yushrikanna bikum ahada. Di beberapa ini pertengahan Quran. Saya belum pernah, setua ini belum pernah ngitung ya jumlah kata, terus
apa betul, tapi ulama dulu sudah ngitung. Wal yatalaf itu tengah-tengah persis jumlah kata-kata yang ada, gitu ya. Nah, artinya wal yatalaf itu dan bersikap lembutlah kamu, ya. Jadi kalau kita renungkan itu ya, dari Quran kita hidup diawali dengan Bismillah, ya. Kita nanti ujung-ujungnya kita mesti bergaul dengan jinnati wan nas, tapi dalam hidup di tengah kehidupannya kita mesti waliyatalattaf, mesti bersikap lemah lembut, jangan garang, jangan ya, jangan anarkis gitu. Innahum yadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim lan tuflihu idzan abada wa kadzalika atharna alaihim la'alamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha idza tanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu alaihim bunyana Rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida sayaquluna thalathatu rabbihum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim ahada ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهداني ربي لأقرب من هذا رشدا لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا لو غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه ما ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatun tajri min tahtihim al-anhar yuhalluna fiha min asawir min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraqin muttaqina fiha 'alal araik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqun واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها فلم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربه لأجدن خيرا منها منقلبا قال هو صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فَسَأَرَ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حِسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلْقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَيَخَافُ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا Hunalikal walayatil haqq wa khairun thawaba wa khairun uqba wadrib lahum mathalan hayatid dunya kama anzalnahu minas samaa'i fatalata bihi nabatul ardi fa asbaha shay'an tadhurriya wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala Wa yawma nusayyilul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum wa lam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika sawfa laqad tajidumuna kama khalaqnakum awwala marrah fazamtum an naj'alakum maw'ida wa
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته لا من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Kalau ada orang bilang iblis itu golongan malaikat, mungkin nggak sampai sini ngajinya, gitu ya, karena dia hanya baca satu ayat, ya. Allah berfirman kepada para malaikat, wa dzkurna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami Allah berfirman, ya, kepada para malaikat, sujud kamu kepada Adam. Mereka sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan iblis ini dan merasa sombong, dia termasuk orang yang ingkar. Nah, iblis itu siapa sebenarnya? Ya, tidak pernah mencemari malaikat, enggak. Ya, malaikat itu profilnya seperti, ya, di banyak ayat. Salah satu misalnya di sana disebut, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah dan tidak pernah menolak untuk melaksanakan perintah Allah. Tak pernah, tidak memenuhi apa yang harus diperbuatnya. Nah, terus iblis itu siapa? Ini lebih jelas. Wa idz qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kamu pada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Karena ada iblis itu minal jinni, dari jin, ya, bukan malaikat, dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka fasik dia, durhaka dia dari perintah Tuhannya, ya, golongan jin. Nah, kalau begini berarti beda, dari asal penciptanya beda. Kalau malaikat dicipta dari nur, jin dicipta dari api, ya, beda. Afatattakhidunahu, apakah maka kamu mengambilnya, kamu mengambil jin tadi, wa dzurriyyatahu, dan keturunannya, banyak anak cicit cucunya, aulia, sebagai para pelindung, min duni, selain aku, kamu berlindung pada jin, ya, wahum, padahal mereka lakum, untukmu, atuwan, itu musuh. Bisa lil zalimin badala, amat jelek bagi orang zalim, ya, tukarannya atau menggantinya ini. Ya, pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak usah nantang jin, ya, kita nggak usah nantang makhluk, tapi ketahui saja posisinya kita, ya, sama makhluk. Oh, kalau begitu saya nggak takut sama jin, saya hanya takut pada Allah. Oh, nanti kalau jinnya yang rada bedik-didik nanti mereh, oh, tak boleh. Ya, seperti yang saya sampaikan, saya nggak takut corona, saya hanya takut Allah. Gak boleh begitu. Ya, corona itu adalah makhluk Allah. Jangan, sekecil apapun makhluk Allah, jangan diremehkan, jangan zalim padanya. Zalim pada makhluk Allah itu akan, ya, zulmul ibad itu akan berakibat jubak di budina. Nauzubillah min su'ul khotimah. Banyak saya sering ingatkan kepada yang para remaja putri sebagainya itu. Kadang-kadang yang sering kami saksikan dulu masih kecil saya, sekarang nggak pernah. Ya, apa sekarang sudah tidak ada lagi makhluk ini, tidak tahu. Kalau dulu banyak kutu itu dulu banyak. Bahkan bukan hanya di rambut, di pakaian pun dulu ada kutunya. Zaman dulu kecil saya. Ya, nah, kutu itu kan makhluk kecil, ya dibunuh, tik biasa begini. Sampai gini. Ngapain gak harus sampai gitu? Itu yang bikin
ada doa jelek dari para kutu nanti gitu ya. Jin aja gitu, ndak usah ditantang, ya biasa sudah. Pada selamat gitu ya, selesai dah gitu. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asyaddu khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim ma kuntum mutakhidhal mudillin aduda wa yawma yaquluna adu syuraka alladzina zamtum fad'uhum falam yastajibu lahum wajalna bainahum mabiqa waral mujrimuna nar falannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala wa ma minan nasi ibnu ija'um huda wastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil wa yudhillu bil haqq wa tahdu ayati wa ma anzuru huzwa. Tadi itu statusnya Kepala Dinas Kesehatan kita ya, status di WA beliau itu ya petian, jadi kalau kata kiai siapa agar kita perlakukan sebagai makhluk itu berdampingan aja, termasuk corona kok satu menit. Langsung saya balas, sepakat saya, mudah-mudahan lebih baik kalau begitu. Wah ini sampai Tuhan tidak kecil, semua seakan-akan hanya satu-satunya musuh itu. Sampai kita kurangi ibadah kita kurangi silaturahmi kita kurangi. Ya kalau orang yang tanggap bisa ngaji, takut itu. Ya, lepas ini ganti lagi. Ya. Ini lepas dari harimau, buaya yang datang. Ya, buaya pergi ganti ular saya. Kan seorang kalau begini. Ya, jadi mestinya semuanya tapi wajar-wajar saja. Yang paling penting dalam hidup itu wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Paling besar itu adalah zikir pada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Ya, itu yang paling penting. Itu. Ya wallah alam, kalau memang nggak ngaji ya kadang-kadang ya begitu ya. Empat ini jelas ya. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli mathal. Sungguh benar-benar kami telah jelaskan di Quran ini untuk manusia min kulli mathal, dari segala perumpamaan apapun dalam contoh hidup dari ke Quran. Tapi wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Adalah manusia itu paling banyak syai'in sesuatu jadalah, bantahannya banyak, bantah ya, tidak langsung sam'an wa ta'atan begitu ya. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nursil mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil wa yudhillu bil haqq wa tahdu ayati wa ma anziru huzwa wa man adlamu man dzikra bi ayati rabbi fa'radha wa anasma qad nabanjada inna ja'alna ala qulubihim akinnatan yafqahu wa fi adhani maqra wa in tatum ilal huda fala tadu idzan abada wa rabbukal ghafurur dzur rahmah law ya'khudhum bima kasabu ma dalla yajidu min dunihi mawila. Wa tilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li mahliki maw'ida wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fatakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala fatahu atina hudana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala rata idwaina ila surati fa inni nasitul huda wa ma ansanihu la syaitan an adhkura wa tawza sabila fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna fartadda ala atharihi ma qasusa fa wajada abdan min ibadina atanahu rahmatan min indina wa lam nahu min ladunna ilma qala hu Musa hal atabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda qala innaka lan tastati'a min sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra.
satu-satunya contoh IBM ya, interaksi belajar mengajar antara guru dan murid ini ya. Di Quran ini contoh langsung bagaimana ya hubungan timbal balik atau interaksi guru dengan murid ya, ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam ya. Itu contoh langsung, kalau kita urai luar biasa ini ya, luar biasa penjelasannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala satajuduni insyaallah sabra wal asila kamra. Qala fa inni tabatani fala tasalni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Fa antalqa hatta idza rakba fi safinati kharaqaha qala haraqtaha lituri qala laqad jita sya'nin bro. Qala makul innaka lan tastati'a ma sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri yusra. Fa antalqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala qatalta nafsan zakiyatan biwari nafsil laqad jita sya'nan nukra. Qala makullaka innaka lan tastati'a ma sabra. Qala in sa'altuka an syai'in badaha fala tusahibni qad balagta min ladunni dhra. Fa antalqa hatta idza daya ahla qaryatin istatamalaha أهل قرية استطعما أهلها فأبى أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت على أجره. قال هذا فرق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يركهما يطغيان وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان له غلامين يتيمان في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Dari ayat ke-82 ini saya lamat-lamat penjelasan dari abah saya dulu gitu ya. Orang itu kalau baik terus baik, insya Allah yakin anaknya baik. Kalau enggak ke anaknya, cucunya baik ya. Orang itu kalau solih, insya Allah nanti ada keturunan yang solih ya. Mesti ada keturunan yang masih bisa diharap ketika kita dalam barzakh kita itu begitu ya. Jadi ada keterkaitan ya. Salahul aba yaddakhiruhu lil abna wa salahul ajdad yaddakhiruhu lil ahfad. Solihnya orang tua itu menjadi simpanan untuk anaknya. Solihnya kakek ya, mbah, itu simpanan untuk cucunya. Itu begitu. Sehingga kalau seseorang ini baik, anaknya nggak ada yang baik, nggak usah galau. Nanti ada dari sekian kisah dari perguruan Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini, ketika disebut wamal jidaru, adapun tembok yang dibangun, lembur dibangun oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir itu. Fakana, maka ada tembok tadi, ligulamaini, itu milik dua anak laki-laki, yatimaini, keduanya yatim, itu milik anak yatim dua orang. Fil madinati, tinggal di kota sana ya, tinggalnya enggak di sini. Wa kana tahtahu, dan ada di bawahnya, di bawah tembok tadi, kanzun lahuma, itu ada simpanan perbendaraan ya, simpanan harta berharga untuk dua anak tadi. Wa kana abuhuma sholihan, dan ada orang tua dua anak ini solih ya, ini orang tuanya orang solih. Nah, ketika kita lihat di tafsir, ini bukan ayah ibunya, ternyata mbah kesekian, sekian turunan ya, itu
Belani karo pangeran. Fa arada rabbuka yablugha ashuddama. Farada maka menghendaki Rabbuka Tuhanmu ayablugha agar keduanya sampai ashuddahuma dewasanya. Ya, Allah yang jaga agar anak ini nanti sampai dewasa, wa yastahrija kang zauma, dan keduanya akan keluarkan tadi simpanan perbendaharaan harta tadi, rahmatan mir rabbika, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Ya, tapi begitu. Sehingga kalau orang tuh baik, tak usah terlalu cemas lah gitu ya. Ya, diuji sekedarnya anaknya gini-gini, tetap saja ya dengan lapang dada dimohonkan kebaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti ada ayatnya bagaimana menyikapinya. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi subra. Aku tidak memperbuatnya dari perintahku, urusanku sendiri. Itulah penjelasan takwil apa yang kamu tidak mampu sabar. Ini guru, betul-betul guru sejati ini. Ya. Tindakannya dari awal sampai akhir ada 3 poin pelajaran. Itu semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa indahnya kalau seorang guru setiap malamnya dia mendoakan, sambung dengan guru-gurunya, sambung juga dengan murid-muridnya. Fatihah untuk orang tuanya, gurunya, mertuanya, anak atau muridnya. Begitu, agar tindakannya tetap dalam petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah guru senior, enggak bisa. Ya, kita mesti harus libatkan Allah. Ya, segalanya dalam tindakan kita, dalam langkah kita, dalam sikap ucapan kita mesti dahulukan Allah. Tapi begitu. Wa yasalunaka anil qarnain qul sallu alaikum min dzikra. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa sababa hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha tagrubu fi 'ainin hamiyati wa wajada indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tatahza fihim husna qala amma man zalama fasawfa nu'adzibu thumma yuraddu ila rabbihi fa yu'adzibu 'adzaban nukra wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra thumma basa baba hatta idza balagha matla syamsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min dunya sitran kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra thumma basa baba hatta idza balagha baina saddani wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi wal naj'alu laka kharja wa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makani fi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin ajal bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala anfuhu hatta idza jalahu narun qala atuni fri alayki dra famasta'u wa yadharu famasta'u lahu naqba qala hadha rahmatun min rabbi wa idza jaa wa'du rabbi jalahu daka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'di wa nufihu fi suri fa jama'nahum jama'a wa radna jahannama yawma idhil lil kafirin arda alladhina kanat a'yunuhum fi dha'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afa hazibal ladhina kafaru ayattakhidhu min ibadi min duni awliya inna atadna jahannam lil kafirina nuzula qul hal nabikum bil asrina amala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi rabbihim ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim ghaihi wa tat amaluhum fala nuqim lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wa takhudhu ayati wa rusuli huzwa innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala qul law kana al bahru midadal kalimati rabbi lan nafdal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ila annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bismillahirrahmanirrahim.
kafa ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imrati aqran fabdi min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Surat Maryam seperti yang berulang saya sampaikan, ini surat yang cocok gitu ya, dawuhnya guru-guru saya untuk menghantarkan kandungan ya, agar terjaga dan lahir dengan baik ya. Di lingkungan ya guru-guru kami itu biasanya dibacakan ketika kandungan berusia 4 bulan atau 3 kali 40 hari. Sementara ada adat di beberapa lingkungan orang nyelamati kandungan itu setelah 7 bulan ya, yang biasa disebut dengan acara apa? Tingkepan itu? Milangareh ya. Apa salah? Ya enggak salah, itu doa isinya kok. Itu doa. Jadi kalau tahu alasannya bahwa memang ketika kandungan semakin berat, falamma asqalat da'wallaha rabbahuma lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin ya. Nah, sudah berat itu berapa ya Bu? 7 bulan, apa 8 bulan, apa 6 bulan sudah berat, silahkan ya, tidak harus persis 7 bulan gitu ya. Demikian juga ketika 4 bulan ya, tidak pas 4 bulan ya, kurang 1-2 hari atau lebih juga nggak apa-apa, namanya doa. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, ini sebenarnya pelajaran doa yang sangat bagus. Bagaimana adab kita, etika kita di dalam berdoa. Setidak-tidaknya dari ayat pertama sampai ayat ke-6 ini ada 3 pelajaran penting dalam berdoa ya. Yang pertama ya, sadar, mengakui bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, semata-mata hanya berharap pada Allah. Gak ada yang tindelno ya. Ini bisa kita petik dari ayat Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba ya. Kata Nabi Zakaria, Gusti, sungguh aku telah rapuh tulangku dan telah bertabur memutih ya rambut kepalaku ya, penuh uban syaibah ya. Ini menggambarkan dari dia ini sudah enggak punya tenaga, yang enggak punya, enggak ada yang diandalkan ya. Terus disambung dengan walamakum bidu'aika rabbi syaqiyah. Aku belum pernah dengan permohonanku padamu Gusti merasa kecewa. Apa maknanya? Doa itu terus loh, mulai dulu gak ada habis-habisnya. Untuk apa saja nanti disimpan ya. Doa itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah pernah kok berdoa ya, gagal ya sudah. Gak begitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi harus istiqomah terus. Bahkan digambarkan Nabi Zakaria ini berdoa terus ya, paling anak ini sampai lebih 100 tahun umurnya. Bayangkan. Sementara istrinya sudah sampai lebih 80 tahun ya. Terus mohon. Yang ketiga, yang diminta itu sesuatu yang sekiranya Allah ridho ya. Inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imrati aqran fabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Mohon keturunan yang nanti akan meneruskan tugas dari dirinya, tugas dari keluarga Nabi Yakub, yakni tugas mengemban risalah ya, atau akan mengawal syariat agama Allah.
Waj'alhu rabbi radiya, jadikan Gusti anak yang akan lahir itu rabbi radiya, ajunan teraduh Gusti. Nah, 3 hal itu berdoa. Ya Zakaria inna nubashirka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imrati aqra wa qad balagtu minal kibari intiya qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a qala rabbi ij'al li ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya farja'alakum minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainal hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barrum bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya wa dzkur fil kitabi maryam idh nabadat min ahliha makanan syarqiyya fatakhadhat min dunihim hijaban farsalna ila ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulur rabbiki la habalaki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'aluhu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya fa hamalathu wa antabatat bihi makanan qasiyya fa ja'al makhadu ila jidin nahlati qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya fa nadaha min tahtiha la tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya wa uzilaki bijidin nahlati tusaqid alayki rudaban janiyya fakuli wasrabi wa qari aina fa imma tarayna minal bashir hadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan nukallimal yawma insiya. Ada kebiasaan di masyarakat itu kalau baru melahirkan bingung agar cepat bisa netei anak yang dilahirkan, ya kadang-kadang dibuatkan kacang di digarang gini, cari kulup-kulupan atau macam-macam, itu tak salah, ya agar nanti segera bisa mimi. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya, sangat penting, ya bukan untuk anaknya, untuk ibunya. Apa itu? Kurma rutaban janiyah. Ya, ini sudah diteliti oleh ahli. Subhanallah, ternyata ketika baru melahirkan dimakan atau makan kurma, ini pemulihan yang paling cepat. Ya, tidak ada lebih kurma itu untuk ya menghindari pendarahan macam-macam. Ini kurma itu di surat ini begitu. Fakuli wasrabi wa qurri aina fa imma tarina minal bashari hadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Nah ini fakuli wasrabi, makanlah kamu ya dengan kurma tadi, wasrabi, minumlah air yang mengalir gemericik di sebelah tempat melahirkan itu, wa qurri aina ya enang koriro ini qurri aina ya. Ya, sejuklah matamu, ya pandangan mripatmu. Fatat bihi qawmaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad jiti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya fasharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani barakan aina ma kuntu wasani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barum bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qala al-haqqil ladzi fihi amtarun ma kana lillahi ayattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Fahtalafa al-ahzabu bainahum wa alladhina kafaru mimma shadda min azim asmi bima basir yawma yatunana lakin zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun inna nahnu narisul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala bihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya.
Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani aswiya ya abati inni akhafu yamaska adzab min arrahmani fatakuna lisyaitani waliya qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi larjumannaka wahjurni maliya qala salamun alaik sastaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya wa tajilukum ma tatuna min dunillahi wa tu rabbi asa alla kuna bi du'ai rabbi syaqiya lama tazalhum ma yabuduna min dunillahi wa abna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan jalna nabiyya wa abna lahum min rahmatina wa jalna lahum lisana sidqin aliyya واذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكروا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذا فانبدهم خلفنا ضاعوا صلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنهم وشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم على بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأى ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرد الذي كفر بآياتنا وقال له دعنا مالا وولدا أطلع الغيب من اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وتأخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا شياطين على الكافرين تؤزهم أزا لا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين على الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يشاء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Nah, ini yang surat lain yang biasanya menjadi pilihan guru-guru kita untuk dibaca ketika kandungan, ya. Surat Maryam, surat Toha,
terus yang ketiga surat Luqman, yang keempat surat Yasin. Ya, surat Maryam itu tafaul agar yaitu ibunya selamat dan gampang kelahirannya, melahirkan putrinya seperti Siti Maryam. Ya, seperti Hannat melahirkan Maryam maupun Maryam melahirkan Nabi Isa. Surat Toha ini dibaca sebagai harapan profil manusia yang kamil, yang sempurna, zahir dan batinnya. Toha itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Tuh, kalau surat Yusuf enggak boleh, ya boleh saja, enggak apa, gitu ya. Seperti yang kita jelaskan di sini, banyak yang suka surat Yusuf, gitu ya, enggak apa-apa. Bahkan surat Baqarah boleh. Dulu itu ada. Kalau Baqarah boleh, Pak? Boleh. Kenapa? Apa nanti enggak seperti sapi betina? Ya, apa ya? Masa anak seperti sapi betina gitu. Ya enggak. Surat Toha ini nama lain dari Nabi Toha, agar seorang profil ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Ya, dalam ungkapan yang lain dalam Sibtutur itu faqa fil husni tafarrud, ketampanannya mengungguli semuanya, tafarrud, ngijeni. Ya, dalam burda seakan-akan beliau memprogram untuk dirinya sendiri, enggak terbagi sama sekali ketampanan yang beliau miliki itu. Ya, dalam ungkapannya tiba mislah husnik maro'aina, ya, ketampanan sepertimu maro'aina, kami tidak akan pernah lihat. Ya, sehingga kalau Nabi Yusuf digambarkan ketampannya seakan-akan separuh ketampanan dunia, ya, Kanjeng Nabi itu mutlak, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Nah, itu makanya ini yang dibaca. Satu lagi surat Luqman ini sebagai prenatal education, ya, karena isinya di situ pendidikan. Ya, satu lagi surat Yasin dimaksudkan untuk ijabahnya harapan atau doanya. Surat Toha ini sempat menggetarkan, ya, seorang yang paling ditakuti pada waktu itu, Umar bin Khattab, yang dia bertekad akan membunuh Kanjeng Nabi gara-gara menemui saudaranya namanya Maryam. Ya, Fatimah, ya. Fatimah saudaranya Martu. Jadi ketika di jalan dia kelihatan ditegur, mau kemana Mar? Aku akan bunuh itu yang bawa agama baru. Sik, openono dhisik keluargamu. Apa maksudmu? Pulang, lihat adikmu itu. Ternyata balik, betul, Fatimah ternyata sedang mempelajari surat Toha ini. Ya, sehingga pada waktu itu buka, ya karena kemujizat Quran, ya, dalam keadaan marah dan bermata merah, itu pengen merebut apa ini serpian tulisan surat Toha ini. Tak boleh, tidak, kalau tidak, ya, kamu belum bersih. Bingung, kok berani adiknya bantah, biasanya enggak. Karena maksa, bersihkan diri dulu, bersihkan dulu, lo manut. Ya, begitu dipegang, baca Toha ma anzalna alaikal Quran, dia getar, dia takut. Antarkan aku pada Muhammad, antarkan aku. Dia bersyahadat, ya, ma anzalna alaikal Quran al-tashqa, kami tidak turunkan padamu Quran ini agar kamu celaka. Quran ini enggak bawa celaka, tapi justru membawa rahmat kasih sayang Allah, ya, membawa keberkahan dalam hidup. Illa tadhkiratal liman yakhsha, ya, tidak lain Quran ini kecuali peringatan, pelajaran untuk siapa yang mau takut. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati, diturunkan dari pencipta bumi ini dan langit yang tinggi sana.
Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dan seterusnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tajharul qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wa la ta'khadithu Musa idra naran faqala lalim kusu inni anastu naral liyatikum minha biqabasin ajidu 'alan nari huda. Falamma tahanu ya Musa inni ana rabbuka fakhlan alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri inna sa'ata atatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala sudannaka anha man la yu'minu biha wa tabaha wa fatarda wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala ya asaya atawakkal 'alaiha wa hushu biha ala ghanami wa la fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa falqaha fa idha hiya hayatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratal ula wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min nuri su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra idha bila fir'auna innahu dha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Ini juga bisa untuk doa kalau kita bepergian ya. Kalau mau pergi kemana ya, maka kita baca qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri. Ya ini. Lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Mau mana? Ya. Tuh, kalau diteruskan ini lebih banyak lagi ya. Mungkin kita mau ngisi satu acara ya. Kita akan jadi MC, kita mau jadi yafqahu qali, lepaskan ikatan di lisanku sehingga mereka paham ucapanku. Tapi kalau untuk pergi cukup 2 ayat tadi, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nah begitu. Waj'alni waziran min ahli Harun ashdud bihi azri wa syirku fi amri kan nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran innaka kunta bina basira. Qala qad utita sulka ya Musa wa laqad mananna 'alaka marratan ukhra idza wahayna ila ummika ma yuha aniqdhi fihi fi tabuti faqdhi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil yakhudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa tusna 'ala aini idza tamshi taqulu hal adullukum 'ala may yakfulu farja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjanaka minal ghammi wa fatannaka futuna fal bithazinina fi ali madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa fastanatu kal nafsi idhhab anta wa khuka bi ayati wa la tanya fi dhikri idza ba'ila fir'auna nawda faqula lahu qala lana lahu yatadhakkaru yasha. Ini yang perlu kami ingatkan ya. Ini pergilah kamu berdua Musa dan Harun ila fir'auna kepada Fir'aun. Innahu sehingga Fir'aun itu togo, orang yang lacut atau lacur, berlaku curang, orang yang bersimaharaja, orang yang sewenang-wenang ya, melampaui batas ya, atau sesat ya, macam-macam makna dari togo itu. Fakula maka berkatalah kamu berdua lahu pada Fir'aun qaulan dengan ucapan layyinan yang lembut, la'allahu agar supaya ia Fir'aun yatadzakaru dapat peringatan au yahsya atau takut ya. Kalau kita ngaji itu sekarang ini orang kadang-kadang karena nuntut satu kepentingannya teriak ya, pengkhianat keluar kamu. Masa lebih jahat dibanding Fir'aun tak pikir itu. Fir'aunnya udah kayak begitu aja untuk ngadepinya suruh qaulan. Nah, saya lihatan kok cik gak tahu nih ngaji kamu. Saya itu pernah itu anak-anak bakar ribuan sampai bunga-bunga. Oh itu langsung pimpinannya ada tuh. Satu ngaji kamu cong. Nuduh nih bodoh nih kamu gitu ya. Ya kalau orang ngaji Quran nggak begitu gitu ya. Ngomong baik-baik, menghadap gitu ya. Kayak Nabi Musa begitu. Bunga ning dalan. Unjuk rasa ngapain gitu loh. Qala rabbana innana nakhafu ayyafrudu alaina aw yadha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiya faqula inna rasula rabbika farsil mana bani israila wa la tu'adzibhum
ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب لمن كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها إن ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال له موسى ولكم لا تفتروا على الله كاذبا فيصدقكم عذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم عصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فجاس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه ما يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وما يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وما يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما جعلك عن قومك يا موسى قال هم لا على أثري وجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامري رجع موسى إلى قومه غضبان سفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأحلفتم موعدي قالوا ما أحلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزار من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري وأخرج لهم إجلا جسدا له خوار وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قال ولا يملك لهم ضر ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركوا لي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت ما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فإنك في الحياة أن تقول لا مساس وإنك الموت لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة لبثتم إلا يوما
Wa yasalunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadhurha qa'an safsafa la tarfiha in waja wa lam ta yawma yatabi'una ad-da'iya la yu'ajala wa syatil aswatil rahmani fala tasma'u illa hamsa yawma la tanfa'u syafa'atu illa man adna lahu rahman wa radiyallahu qala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bihi 'ilma wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa may ya'mal min sholihati wa mu'minun fala yakhafu zulma wa la hadma wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna yahdithu lahum dzikra fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Satu-satunya Kanjeng Nabi yang diminta untuk berdoa minta tambahan itu hanya ini, minta tambahan ilmu, ya. Qur rabbi zidni ilma. Ini Kanjeng Nabi yang sudah jelas, ya, sebagai Madinatul ilmi, tapi perlu tetap mohon pada Allah tambahan ilmu. Ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, terutama ilmu yang memang nanti akan menghantarkan sampai mulia ke surga kita, akhirat kita. Kenapa banyak orang yang tidak suka ngaji, tidak suka? Ya karena memang sangat berharganya itu, sangat tinggi nilainya itu. Ya, saya yang sempat kaget itu kan begitu. Ketika semua harus sholat di rumah, harus ibadah di rumah, loh saya masih terngiang-ngiang. Ya, dawuhnya Kanjeng Nabi yang ditulis dalam ada kita dapatkan ya di dalam kamus hadis itu apa itu? Kitab hadis kamus hadis itu bahwa naumun ala ilmin afdalu min ibadatin ala jahlin. Tidur dengan ilmu itu masih lebih berharga, lebih utama dibanding ibadah dengan kebodohan. Yang saya cemaskan, saya khawatirkan apakah masyarakat kita sudah punya ilmunya, gitu ya, ilmunya sholat yang baik, yang benar, gitu ya, siam yang baik, yang benar, ya, karena ada itu bahayanya. Malam yada qala zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarbahu. Ya. Ya mulut ya karena baca Quran juga kurang bisa atau tidak bisa, salat juga tidak jelas. Gimana? Itu kasihan. Kan tidak berlebihan kalau dalam kitab-kitab disebut ya, satu saat ngaji itu lebih berharga dibanding 100 rakaat salat. Salat sunat kita. Mahal. Kok sedikit yang ngaji ya? Karena memang mahalnya tadi, berharga itu, gampang gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang Kanjeng Nabi pun tetap minta tambah ilmu itu, urusan ilmu itu penting. Wallahu a'lam bishawab. Walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma. Wa qulna lil malaikati isjudu ila adama fasajadu ila iblis aba fa qulna ya adamu inna hadha adu laka wa lizawjika fala yukhrijannaka minal jannati wa tashqa innaka la tajua fiha wa la ta'ram. Wa annaka la tadmu fiha wa la tadha fa waswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa qala minha wa badad lahum sa'atuhuma wa tafiqa ya subhana limami wa raqil jannah wa sa'atam rabbahu fa ghawa thumma jtabahu rabbuhu fa taba alaihi wa dha qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma yatiyannakum minni hudan fa man tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man arada an dhikri fa innahu ma'satan ka wa nashuru yaumil qiyamati ama qala rabbil mahsyartani ama wa qad kuntu basira qala kadzalika فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم ما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلام تنسى فقد من ربك لكان الزام وجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا
laula arsalta ilana rasulan fanatabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada amantu billahi sadaqallahu maulana al-azim wa ballagha rasuluna bil karim wa anna la dzalika min asyhadin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.